oficina se me olvida grabar. Ay, güey, la cámara se ve más grande. No he arreglado la cámara de aquí. Hola, gente bonita de YouTube. Vamos a ver la Gamescom porque es lo que me pide que haga el chat. Vamos a ver al Doritos cómo se... Como bien dice Cero, se hace la autofelación. Vale, ya me exhibí todo el desmadre. Ahí está. Saluden, gente, ya estamos en YouTube. Opening Night Live. Vamos a ver el original. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. ¡Pinche yo! Perdón. Traigo mi sopita sin nada de sal. Poco a poco la iré disfrutando. Hello, everybody. How you doing? It is so great to have a Mejor sabiendo que no vas a ganarle a nadie nunca. for Gamescom 2022. ¿De verdad alguien aguanta el Doritos en la industria de los videojuegos? We did this in 2019 live in person in Creo Germany. que es la persona que más he oído que le tiran mierda. The first show that my team did together live. Y de gratis, o sea. Gamescom, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted before. So, guys, are you ready for a fun show? O sea, creo que ni a Nomura le tiran tanto como al Doritos. Well, I gotta say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have Entonces en el tons of del world ring, no, premieres. The ¿verdad? entire industry has come together Entonces, to a fregar. showcase the future for you. We've got games like Sonic Frontiers, the Callisto Protocol, Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom, and I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? Pero él no paga nada. All right. I love the roar of a live crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a Él solamente bold consigue vision. los Let's check patrocinios, this no out. paga. Miren, yo les consigo mejores contratos que tener a Netflix metido en el ano. We want the community. Roxanne, ¿por qué no consigues contratos para...? We want it to be their worlds. We want them to tell their Vamos stories hablando del of the Doritos. game. I think it's human nature to navigate uncharted territory, to find a place where we're free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be En mis part of. subtítulos. Además, estos hijos de la fregada no lo ponen en español, no buscan traducción, no meten subtítulos. Esa es tu convención y ya quien lo quiera ver que lo ve. Cabrón. No piensan en los pobres latinoamericanos que fuimos a escuela pública. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel. O sea, me perdió en... Everywhere has become more than just a video game. Esperen. for us. En Today, 3 minutos we'd like me to give you a peek behind perdió the curtain totalmente mi of atención what esta we've been madre. working on. 3 minutos, o sea, nada más. Todo lo que aguanto de ver esta... Dramatic. O sea, me enseñaron todas esas cosas bonitas para anunciarme un juego de carrera. Por favor, dramático. Yo sí. Amo a YouTube.
Recuérdenme eso porque eso va a ser el mensaje de Rey de hoy. Dramatic Music. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. O sea, entiendo que los programadores tienen que salir a decir, a hablar de su juego y todo eso. We're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, everywhere, what no muestro nada, pues ¿para qué van a mostrar algo? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to. ¿Es un libro? Really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able El comercial de Don Barredora es quien yo soy. Really, we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create. Estaba muriendo de hambre y me quedo bien buena la sopa. And so much more. Well, I got to say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style. This seems totally different. Is that part of everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we make everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be, and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and everywhere is the place that can happen. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. But really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European studios that are going to reveal their games for the first time. And right now, we're going to move to another. Empezaron a hablar rápido por fin. El otro World Premiere. Game the Game. Funko. Ya, no quiero saber nada. No me gustan los Funkos. Si alguien tiene Funkos es una mala persona. Y con malos gustos, además. Fear is the mind killer. ¿Son helicópteros o avispas? O avispas helicópteros. En una cerveza ese cabrón. Is the little death that brings total obliteration. Amiscópteros, me gusta el nombre, patentémoslo. I will face my fear. Ah. I will permit it to pass over. ¿Eres Boba Fett? And when it has gone past, ¿Por qué estás viendo a ese gusano enfrentando tus miedos? Where the fear is gone, there will be nothing. Ok, creo que te va a hacer falta algo más. Only I will remain. Bien ahí, Kiba. Eres de los campeones. Yo también tengo Legos. Mira, ¿quieres ver un Raichu de Lego? Un Raichu. Es hermoso. A ver. A Dune Open World Survival MMO. Eso me huele a loot box, pero... hasta la otra cuadra. Sí, MMO, adiós. Es que miren, los MMO me gustan, pero cada vez son más de loot box, a excepción de Final Fantasy XIV. Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom.
Me imagino en las oficinas de Sony. No me acuerdo cómo se llama ahorita el CEO de Sony. Así de, señor, le están mandando. Señor CEO de Sony, le está marcando el Doritos. ¿Y qué quiere? ¿Que se va a enseñar algo en la Gamescom? No, dramático. Amo el dramatic music. Ajá. Y there you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable wireless PlayStation 5 controller designed by estoy seguro que la conversación con la secretaria del CEO de PlayStation fue así. Customized to your play style. If you Fue guys así. want to learn more Señor, about the brand le new controller, you habla can head to Geoffrey. PlayStation blog. ¿Qué And thanks to quiere? PlayStation for sharing that announcement with Quiere us hablar here con usted. at Dile que no estoy. Gamescom. All right, next Dice up, que the lo vi entrar al Callisto edificio. Protocol. You guys hyped for that game? Dile que salí en el helicóptero. Thank you. Dice que tiene. Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Que tiene Glenn, otro we are helicóptero. so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of Está bien, development. dile que voy a enseñar we really algo. appreciate it. How has the response been? ¿Qué to tenemos Callisto en so far? archivo que no importa? El contraseña. Mándale el puto control. ¿Cuántos segundos son? 10. Redúcelo a 5, no se los merece. Ahora no estoy chingando. Así me imagino que debe ser la conversación. A ver. The Callisto Protocol. Ya tiene fecha, diciembre 2. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Que bueno, Summer todavía Game no Fest. You sabemos brought bien more qué es now. el What are we juego, gonna see today, Glenn? honestamente. No, espera, ¿este es el de terror? ¿O es el de la niña esa? No, este es el de terror, ¿verdad? Sí, entonces sí. Something new from the game, a little different than what we've shown with a pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. No más, ya se me salió la sopa. Things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, badder, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. A ver. Thank you. De munición con pollo. Este es el que era como Dead Space, ¿no? Sí, era este. O sea, tiene hasta la patadita. Me van a decir que es como Dead Space. Ahorita voy a ir por más que va. ¿Quieres que traiga? Chaca. Ya, perdón. Sí. Entonces estaba pensando, este también tendrá los cuerpos bailarines. Me encanta que el shot sea así. Shotting. Me encanta el hot de Dead Space y el que al parecer va a ser el de este. No estoy viendo que le baje la vida, ¿eh? No me puedes decir que esto es gameplay si no estoy viendo que le baje la vida. Ya le hicieron daño. Debería tener la barrita debería tener la nuca más amarilla que verde. Ah, ahí. Si no, no es gameplay y nada más me estás enseñando un video. O sea, no quieras jugar conmigo. ¡Huevo! ¿Dónde estoy? Está jugando en fácil. No se ve mal. ¿Qué tan idiota tiene? Ese es pleito mío con la gente. Que una puta ola gigante y grita. Gritas una vez
y agarras la puta respiración. O sea, es lógica. Si eso es gameplay va a estar chido. No sé si Pascal lo pueda mover de momento. ¡Oh! Pero qué buen reatazo se acaba de ese cabrón, No te llama la atención. A mí, pues mira. Solo porque me da ese feeling a Dead Space y a Dead Space le tengo un amor especial. Le daría una oportunidad. Ahí hubo popping. Sí, o sea, esto está armadísimo. ¿En qué cada vez que morimos va a salirte Callisto Protocol? Enséñame la pantalla de muerte, ten cojones. All right, that's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to show you hundreds of new games. So if you're not todo here lo que hace el Doritos por default ya no me cae bien. Make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff? It's back to you. Indiarrea. Thank you, Melly, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premiere. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. ¿Tienes theme song? After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The gods do not fall forever. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. ¿Qué clase de diablo es este? Death cannot end. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. To join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. Música canchera. Hola, Jackie, bien, aquí viendo la Gamescom. Pero como todo lo del Doritos, me tengo que burlar de ahí. Y más que burlar, odio. Y esto, no voy a dejar de hablar, lo siento, pero va a ser desmonetizado si no. No me haces que lo monetice, ¿verdad? Pero no quiero que me metan más strikes, ya tengo 3. ¿Y tú qué tal? ¿Esperas ver algo de esta convención que es solamente para que el Doritos se alcance el miembro viril con la boca? ¿Por qué ese Joker, el Batman que ríe? ¿Es entre Cazafantasmas y Dark Souls o qué? Está bien. Y se murió el prota, de nuevo. Dominios Voices. Ok, no nos dejan morir en paz.
The Darkest of Souls, the game. The Lords of the Fallen. No se ve mal. No se ve mal. No voy a decir que va a ser algo que me voy a cascar de ceja a oreja como Cult of the Lamb. That's right. La gente me sigue reclamando que me aventé Cult of the Lamb demasiado rápido. Yo digo All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. Hola, Dante, ¿cómo andamos? Are you struggling? Missing your regular FARTs? Have you tried going online? Visit exotic destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. No voy a hacer el chiste. No voy a hacer el chiste, por favor. No. Uf. Work alone or with a friend. Bueno, puedo llevar las cosas en la silla, supongo. No. Move locally or connect together online. Yeah. Nice one. Coming 2023. Me voy a aguantar, lo siento. Creo que el 1 está entretenido. Veamos si conseguimos a alguien con quien jugarlo. Yes, Hogwarts it's time Legacy. to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom, we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. The more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better. Quédate con nosotros, furro. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named. También tampoco es tanto fan de Harry Potter, pero creo que este sí lo va a jugar. No sé por qué presiento que este lo va a jugar. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. Me checa porque si no estoy mal va a tener este lo vas a poder correr por Xbox o por una plataforma de esas. I'm ready. Crucio. ¿Que eso no es un puto hechizo prohibido? O sea, que nadie le hace caso a los hechizos prohibidos. No te preocupes, es la Gamescom, es del Doritos, aunque no esperes nada te decepciona, créeme. Créeme, Jackie. Hogwarts Legacy, ¿cuántos años lleva atrasándose? Sí, obviamente se van a pasar el lore por el ojete. Hijos de puta. Todos saben que todos quieren ser bien darks. Y van a dar cosas para el pre-order bien darks. El 3 tal se ve feo. Pero no feo de como te lo imaginas. O sea, tienen que ser huesos. Qué hijos. Y 72 horas de poderlo jugar antes. Qué hijos de puta. Si lo puede correr una Switch M, yo creo que tu computadora lo puede correr. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house?
Well, I no, got good news. I know desafortunadamente some of you hardcore folks saw the leak, but I'm here to officially no. Burro, announce esto te new interesa, Tales from the Borderlands. Borderlands. Ven, burrito, ven. Tell us Ven, about this. chiquito, We remember ven, Tales from ven, the ven con Borderlands. This nosotros. is new Tales from No, Borderlands. no te This is estoy hablando characters, a new ti. story. It is. You know, I Tú no eres love furro, the tú eres original indie. game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Tienes Awesome. hasta Well, let's take a octubre. look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. First at Gamescom. Most stories in the Borderlands start bloody. They end bloody too. Sometimes, all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. Mama el humor de Borderlands. Ya quiero jugarlo. Leave immediately! This area is now under TDO jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before TDO does, we can change our lives. We're bad at this, like really bad. TDO has many guns, talking guns, guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast! Coño es eso. Shut up, Richard! I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Why are you people like this? If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Come back to the city Es Claptrap. and join the deadliest spectacle of this season. I'm gonna tell you a story about a species that survived millennia. Homo neanderthalensis, Homo rhodesiensis, Homo erectus, all ¿Quién of dejó them salir a wiped Shao Kahn? out by the deadliest species of all, us. I am Astrid. This is the new arena, and my advice for you: Así stay de plano. alive. Tilly ya está retomando su lugar en su sillita. Pronto veré cómo le hacemos. Posiblemente se puede venir una posible silicando. Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. Let out the beast. 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 ¿Qué? Red Bull gives you wings. So you want to join me? Ay, no voy a hacer comentarios. Ojalá y no nos saquen un Netflixazo. Esto no es Sea of Thieves. Sign up and be a part of my crew in Tortuga. Product not yet rated. Segundito, muchachos.
pérdida de nada importante, ¿verdad? Pues ponte horarios para jugar y si de verdad los quieres acabar o te atrapan, los acabas. No por nada yo me comí Warhammer. Esto es Warhammer. Esto tiene que ser Warhammer. Si no, o sea, ese es un puto Space Marine. Destiny. No, no es cierto. Pero son Space Marines. Ah, no, le atiné. No sabía que tenía esa unidad. Again, this Saturday, the Gamescom Awards will be handed out. Lo que tienes que hacer, Dante, es encontrar qué es lo que quieres jugar y dedicarte a ello. Steam y todas las plataformas que nos dan juegos baratos muy rápido nos causan el problema de que no acabamos ninguno. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. No te digo ponte un horario, o sea, voy a jugar de 8 a 9 al juego. No, es ponte un horario de voy a jugar tantas horas este juego esta semana. Mira, furro. System Shock. ¿Qué estamos viendo? Warhammer 40,000 Dark Tide. Y me acuerdo que iba a salir algo de Warhammer. And the winner is Metal Hellsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. ¿Ese premio por qué era? Perdón. Thank you so much. Well, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's que as se much llevó people as there is right now, you'll Hola, blank. Mian, ¿cómo estamos? But I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, back to es el 16 ya de este mes. Thank you, Melly. Well, the world premiere train keeps yo lo going. quiero y no sé qué es. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? Sonic has had a pretty good year with the Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date, too. Check this out. Vamos a ver cuánto popping encontramos. Aquel que encuentre un error que yo no encuentre se lleva una cajita de Streamloots. Ya no van a ser animales, ahora son rocas. Your reckless actions endanger the world. Entrando al internet del 2000. No, pero, ¿por qué Green Hill? ¿Por qué volvemos a Green Hill? O sea... Bueno, lo peor es que se me antoja. Lo peor es que ustedes y yo sabemos que se me antoja este Sonic. No me traigan de mi Rose. No.
Ni siquiera lo tocó. You cannot run forever. Se está haciendo turbo. ¿Qué te pasa, Dante? Pues yo no estoy... Mian, yo no estoy muy bien. Estoy viendo la Gamescom. Sonic se está haciendo turbo. Dile que por qué que eso le pasa por no ver mis directos, que no se entera de la fecha. Esperen, ¿dieron fecha? Sonic Frontiers. All right, well now another European studio. There you go. Noviembre 8. Sí, dieron fecha. Vela a tu hermana. There you go. It is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now ¿Qué te pasa, Mian? ¿Te podemos ayudar en algo? Studio wanted to Cuéntanos si use gustas. Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Quantic Dream. We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. Mándale un mensaje ahora mismo. They sink in time. Te lo mandaría yo, pero va a decir, ¿quién es este vato y cómo consiguió mi... Quantic Dream, que no son los que hacen los pelijuegos. And here, voices can only come from the deep. Deep. Así es esto, mira. Ah, no, fue quien hizo. Sí. Son los que hicieron Heavy Rain, ¿no? Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Recuerda, Mian, que buscar en internet siempre es una opción válida. Pero pues esto ya lo habían anunciado. Va a salir para Switch. Unas de las patas eran eran controles de Switch. Nunca he entendido God Simulator. Creo que ese es mi problema, trato de entenderlo. O sea, es el epítome de la absurdez, así es que no me puedo quejar de God Simulator, o sea... Inventen un teletransportador, no, lo siento. 17 de noviembre. Yo tengo algo que proponerles, Yo tengo algo que proponerles. You could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and Hablando de when I juegos was que a van a kid with my salir. brother, we would play PC adventure games, and I grew Tenemos que hablar de up playing Pokémon. classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? Well, Ay, pobrecito Monkey I am so Island, excited que because there obvió una is a new somata de Monkey Island reviews in development de right cosas now. Ron horribles. Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out.
Hello, friends. It's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment Intentaré is inventarlo, about to pero bear no te puedo fruit. prometer. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting. Solo diré like banana this is one. dead mismatch. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island Es muy launches padre. September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. Mismatch. I gotta go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You Sí, know, pero no queremos que but eso I'll be le back to steal every pase scene a I'm in Flop. Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in game and in no way will Miren, para la contribute to Switch me lo gameplay, podría puzzles, or comprar. narrative of Return to Monkey Island. Oh my God. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of unknown worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. Actually, special guest is. Let's check this out. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, Hola, or as the guy hermoso. who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so Sanderson no se excited vende to tan finally show you what barato hasta we've donde created yo together. sé. ¿Cuánto le van a pagar? Without further ado, this is Moonbreaker. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. No. No, que va, lo siento. Needles up. Stay alive. Lo tenía con el Game Pass, pero pues se me caducó Game Pass y ya. This'll be over real quick. Oh, me. Get over here. Ready? Okay. Grenades, anyone? ¿Qué clase de tactics es este? ¿Y por qué estoy babeando? Mi instinto me dice no lo haga, compa. Sí, ¿verdad, Cero? Uf, uf, uf. Le voy a pagar a alguien para que me haga mis dibujos. Muchachos, entren al link, por favor. Well, it's been a blast. Or it will be. Septiembre 29, Early Access. ¿Qué dicen? Aquí está mi mano. ¿Qué dicen? Moonbreaker. Sí. Mini Ways to Play. Lo estoy buscando right now.
Y viene avalado por Joining me Sanders. from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, tell us, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent No lo sé, yourself, right? vamos a creer en We were Sanderson. kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. Dime que no es free to play, dime que no es free to play, por favor. I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool, a digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. So you can see that from the colorful art style we have. So you choose a captain and 10 crew, and you build a Dime que no es free to play. Game. And every unit in the game is really Porque si es free to play, strange and special and kind of game breaking. ya sabemos para dónde va esto. Yeah, you deploy units and you move them around on the battlefield and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kind of. Well, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's RPG táctico, sí. in September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just zoning out and feeling really relaxed when the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. Sí, ya dime que no es free to play, dime que te voy a pagar 2,000 pesos por ese juego, te los pago. All the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool, so it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here. Gracias, gracias. Es que eres una bestia, te adoro, cabrón, te adoro. We're over in the crafting booth. Okay. Crafting booth. And for everyone else around the world. Es que fue lo que pensé en cuanto vi las figuritas. Dije, este va a ser hasta NFT chance. Open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbreaker. Septiembre 29, recuérdenmelo y nos lo echamos aquí en vivo. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Let me tell you about the friends that invested all they had on a shady site that looked like a scam. It said buy this magic cards to play the coolest game and fight against your friends with no consequence. Lo siento. Ah, sí, ya había visto algo de este, creo. No sé, Furro, ¿tu siguiente juego favorito posiblemente? Sí, este ya lo habían anunciado anteriormente. Era interesante. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you, and this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is falling apart. Chaos, madness, death. And there might be ¿Qué clase de Final Fantasy es este? But you can change that. It depends on the choice you make. Truth
Hola. or lie. I might be asking too much of you. But I don't have a choice. ¿Cabaneri qué? Ok, ese chiste es muy otaku, perdón. Les juro que sí me baño. Only you can do this. Please, help me. Finally, we meet, son. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. ¿Qué clase de Alicia con Dark Souls es esto? Don't give up. Keep You can lean on me if you want. Sí, por eso fue el mal chiste, me lo siento. protect. Fulfill. ¡Ganta! Pinocho Ligas. Your destiny. Las mentiras del pene. Ah, no, ¿verdad? Hola, Gonta, ¿cómo estás? Estamos viendo la Gamescom. 2023, miren, no olvídenlo. Lo vamos a ver a finales. Yes, you. Do you have fun? Fear of missing Gamescom? Relax. Gamescom is everywhere you want. Gamescom now. Register now. That's right. No mames, ni los actores que les han de pagar un chingo se veían emocionados por la Gamescom. Obviously, and well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help, Se ve bien el de check Pinocho, out the ¿eh? epic section at gamescom.global. You can ¿Cómo no solve hacer quests anuncios? and win prizes, so take part and help Epi. Se ve bien el de Pinocho, me llamó la atención. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom, so please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms, and, well, now it is almost time to todavía introduce falta un our rato. next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello, Gamescom. I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head, on board of the International Space Station. Casi una hora. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. Sí, totalmente copiado de los anuncios viejos de Apple. With our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry.
A ver, muchachos. Porque el Doritos hizo tratos con algún demonio que está más allá de nuestra comprensión. Y todos le dejan hacer lo que quiere. A ver, muchachos. Necesito más sopita porque se va a enfriar. Y más agüita porque ya no tengo. Voy a hacer un pequeño parón aquí. Ya, perdón por detener la grabación. Perdón por irme, pero necesitaba ir por mi comida. Continuemos. And who knows? Perhaps even you Nada más fui por más comida. For the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts. Si no alcanzaron a ver todo lo de Gamescom, les recuerdo que va a estar subido mañana para esta hora aproximadamente. En el YouTube. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Imagínense estar en el espacio y tener que estar haciendo un anuncio para el Doritos. Y yo me pasaría haciendo eso todo el día. Para el render footage, no olviden. A huevo, otro survival. Unicornios. ¿No serían bicerontes? No más juegos de gestión, no, por favor. Y con Tower Defense, ay, estoy vendido. When we were looking at games for Gamescom Open Ed Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. The sand has memories. Memories of our past, when gods walked this world. And our heroes. Últimamente los Sacra anda de moda otra vez. ¿O es cosa mía? But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. Iba a salir una de pelear con demonios. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Hay uno de pelear con demonios con escopeta, ¿no? In the sand. Y con espada. In the ruins of this shattered, broken world. Diablo inmortal pego. ¿Qué clase de maestros tierras? Ah, están bonitos los terretes. Tao.
Habrá que ver qué es de verdad, pero se ve interesante. Porque a lo mejor ya es novela visual. Ah, no, perdón. Tenía que hacer el más chiste. Even in ruins, we endure. Es que claramente así anunciaron el Digimon Survive, o sea... We won't let go. Ese es el tráiler que vimos de Digimon Survive, ¿no? We can stand for ourselves. Idéntico, entonces puede ser novela visual. Ya, perdón, lo dejo en paz, Gods. Las Fallen. Interesante, pero así que wow. Atlas Fallen coming in 2023. Now a classic. Me recuerdan el próximo año ese juego, a ver si me sigue llamando la atención. Anyone else play that back in the day? Great PC space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Hola Wish, ¿cómo estás? Siento que espero hayas traído palomitas. Estamos viendo la Gamescom. Ese tipo de juegos, ¿cómo me ponen cachondo? Pero yo como soy malo en ellos. Los RTS se me hacen cosas magníficas. Pero la neta yo no puedo. Bien, aquí viendo la Gamescom 2022, el inicio. Han salido algunas cositas buenas. Tenemos un jueguito de Pinocho que se ve bastante interesante. Tenemos un juego de Warhammer que no es Warhammer, con figuras muy chachis que esperemos no sea de loot box. ¿Y qué más tenemos? Ah, sí, el Callisto Protocol. Es todo lo que me ha llamado la atención, pero como chopita de munición con delicioso pollito. Te ofrecería, pero ya nada más hay un plato. Pero la próxima vez preparo para todos. Insisto, esos juegos como me gusta verlos. Jugarlos soy muy malo. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. Esto es lo nuevo de Yoverso, ¿no? Más waifus, más juzbandos para Genshin Impact. Denme más dinero. Drop rates absurdos. Denme más dinero. Cosas muy monas. Denme más dinero. Más lolis. Denme más dinero. El prota está bonito. Ay, qué rico que iba, provechito.
¿Loli Electro? No, no parecía Electro. Además ya había Loli Electro, ¿no? Era una arquera eléctrica. Cierto, Peach es la arquera eléctrica. Bueno, es que yo hace casi un año que no juego Genshin Impact. Ah, la del arco. What an absolutely beautiful game. No, yo pensé que era la de la lamparita. Because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand en algún momento van a tener que repetir. turn-based combat. Yo lo único que sé es que Lisa es top tier y Rosalina, creo que se llama, o Rosalia. La monjita, uff, la monjita como me pone cachando. Es entretenido, M, pero sinceramente en el punto donde yo lo defendí mucho, de que es un buen juego y que es gratis al final. Pero cuando llegas al punto donde te das cuenta que te exige tanto tiempo. No, no, Gunter, aléjate de la loli. Aléjate de la loli. No, no te hablo a ti. Sí, y además trae una como lámpara mágica. Pero bueno, volvemos. Genshin yo lo dejé. Porque me di cuenta que me exigía 2 a 3 horas al día, que luego yo no tenía tiempo y que si no hacía todas mis misiones diarias, iba a la mierda mi progreso. Y en ese momento, cuando el juego me exige jugar, yo ya no soy fan de seguir jugando ese juego porque si ya me estás exigiendo jugar, me va a poner de malas, Xbox game. The Dark Pictures, The Devil in Me. The Last Case of Benedict Fox. A este le traigo ganas. Metal Hellsinger. ¿Pero qué no Metal Hellsinger ya se llevó el pasado? And the winner is The Last Case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski, creative director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working. Ese juego le traigo muchísimas ganas. Benedict Fox just that, and I would like to thank Xbox team for their support and Rogue team for being the best publisher ever, and especially I would like to thank my team in Krakow. They are pero muchísimas ganas. And my hands hold the award, but their hands make the Metroidvania los crafteanos. Thank you. Congratulations once again, The Last Case of Benedict Fox. Pero o me dan un dragón. Back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Bueno, ganaste el premio. Sí, bueno, se acabó tu tiempo, bye. You may have seen at Xbox's show in June called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight. And quiero saber a quién le vendió su alma en el Doritos, porque me interesa hacer tratos con ese cabrón. Check this out, world premiere of High on Life. Wow, we're actually hitting her. Si la pistola es un bicho, quiere decir que estamos disparándole con residuos de la vida del bicho. Con heces fecales. Son mocos. Bueno, residuo nasal. Estamos masturbando al insecto para disparar. Este es el de los creadores de Rick y Morty, ¿no? Hey, I'm still here. You can still use me if you want.
I can deflect attacks. Did you know that? I'm not just all about stabbing. Well, I'm mostly all about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice them to fucking death. I'll cut their fucking heads off. I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. Oh, I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise! Flashback! Me siento conflictuado. Kill my shitty clone! I'm rooting for you! Oh, incoming laser! Incoming esta. Just for you. Bet you're just as nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me out of bounty hunter. Sí, yo estoy igual, Kiva. Yo estoy igual, no te preocupes. No estoy seguro de lo que está pasando. Pero al ser FPS no me llama demasiado la atención. I'm the strongest out of all the Torg clones. I'm impressed you made it this far. My ant soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this, and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me. ¿Bien malo de malote o bien malo de que va a ser basura? Pues se ve entretenido, pero así que digas algo grandioso no me han enseñado. Bueno, yo no soy de FPS. Sí, es el de... Tienen que colgarse de... Do you see that? What? Where? What is it? Es un pene, señora. Don't eat that. You know she's gonna eat it. What? Yep. Hice la mala broma porque podía, pero... Gross. Quedó demasiado bien. El que te recomiendo ver, Richie, es el para ti, el de Pinocho. Te va a gustar. La hizo Mi. Hola, Plop, ¿ya llegaste por fin? ¿Dónde sacaste ese mod? Está bien chévere. A ver. Qué bueno. Qué bueno, Plop. Qué bueno. Descansa. Tómate un tecito. Quita un cafecito. Ve a comer, ve a comer. ¿Cuánto le falta a esta convención? Mire, no voy a decir que ha sido una total pérdida de tiempo. You've been selected from among thousands of candidates. Hey, Cutter. To join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Para ti, Richie, también hay nuevas cosas de Borderlands. Link. ¿Por qué? Porque Making the no world sé de a Borderlands, better entonces place. no me interesa mucho todavía. What they say about work in space is true. There's something real special here. You don't have power here. You never will. Look around you. We're expendable. I can hear them in the walls. Ain't a tray like it. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race, buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. That's the way things go.
náutica en el espacio. Recuerden avisarle a Darío. En paz. Sigamos comiendo, muchachos. Miren, no ha sido un desperdicio total de tiempo. No, más furros ya no. You gotta help me rescue my friends. Ah, sí, es Land Rancher 2, ¿no? Qué viciote le pegué al Land Rancher yo. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault attachment now or he could die. Hold still. We'll see what we can do. Captain Drummer. Tensión grave, cero. Hay demasiadas cosas anunciadas del espacio ahora sí. Of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about que lo está entrevistando con vestido de noche y ellos como buenos devs con sudaderitas. Los amos. And feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor Llegan to así con explore some of collarcito, her vestido de more noche, vulnerable sides that by the time we meet her elegante, in the series, peitada y they've esos been vatos así. cauterized. Pues buenas tardes, ya llegamos. ¿No nos podemos sentar o...? Any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. Dale, dale. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move them on. Desde Telltale, espera. ¿Telltale sigue viva? Excavating the story. That's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died. Being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. Y unas galletitas de maíz, Luis. Qué bien suena. We still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. Buenas, Rui, perdón, estamos grabando para YouTube, no lo puedo leer porque Speaking of adapting things from one medium to estamos grabando, another, pero hermosa entrada. Me lo imaginé perfecto el dragón chino. I don't think you would have ever expected. Dante, puedes hacer lo que quieras, pero insultar a Fran, alburear a Fran, o quejarte de plopo de Ruizu con sus entradas épicas, jamás será perdonado. Estamos viendo la Gamescom, mi querido Ruizu. Con lo nuevo que va a llegar, obviamente súper entretenido. Ha habido buenas cosas, ha habido muy buenas cosas.
No. Payasos asesinos del espacio exterior, el videojuego. No te preocupes, aunque Maru creo que no está aquí, pero no te preocupes. Payasos asesinos del espacio exterior, el videojuego. No estoy seguro qué pensar. No estoy seguro, no voy a hablar de esto hasta que tenga... Goats, killer clowns, we got it all tonight at Opening Night Live. Now we've got Es que es una película, Dante, que es legendaria por ser malísima. Es malísima. We always wondered if we're alone in the universe. We observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Demasiadas cosas del espacio se vienen. Personal log, sentient contact assessment and response team. Kate, we have an issue. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. No, es que es el juego que basado en la película, Dante. Este se ve interesante, me gusta. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. O sea, Joe Twist. ¿por qué meten premios que ni siquiera a ustedes les dan importancia? Thank you O sea, so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who works so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But, you know, sí, o sea, han premiado el juego más esperado de Xbox. And we only have one Y esto no lifetime entendí to qué make a es. change and to protect that planet so that we can continue Y no le estoy poniendo to play atención, lo our siento. games. So, Pero, o sea, everybody, whether you're a desde player los Game or a Awards, business, can en los make Game Awards one fue una small mierda muchas de las change starting premiaciones. tomorrow. Nada más agarraban y And te decían así together, como, ah, we sí, can play ganó more games este. together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, Gracias, it is Rui. not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So Gracias. plant your Gamescom tree Te today. ofrecería, pero no es comida para uno hoy. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease.
In the crux of reality, there exists two lies. One before the shadow. Por fin la secuela de Antes Inferno. Behind the eye. Fue malévolo. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. There's more than one way to win a battle, and every empire must find their own path to victory. Whether you strike from afar or ambush up close, the Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. When the drums of war beat, how will you ya estás hastiado. History is in the 30 making, minutos. and your place in it has just begun. ¿Cero? O sea, si te quieres, si quieres que te banee, pídelo, no digas esas mentiras. Déjalo, Rui. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? Well, you don't have to wait long. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. ¿Cuál de todos los Robins? Well, we've got Va a ser la bolita de odio, ¿verdad? Trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. Esto va a estar relacionado con los Gotham Knights y todos esos de Gotham. Nothing prepared me for this. Well, well, if it isn't Brat Girl. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water, and the sharks are circling. They're all making their move. Play nice. But we aren't going to. Parecía ser la bolita de odio, Parecía ser Damien. Storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. Batgirl es bárbara, eso sí. See you at the premiere. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. Parece que es la bolita de odio. You got my back? Oh, boys! This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will. Sí era Red Robin, ¿verdad?
got one last little surprise. Red Robin es Dean Drake. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Es una noche... ¡Ey! Es el trasero más deseado de todo DC. Pretty good trailer, right? October O sea, Nightwing es el trasero más deseado de todo DC. Right, y lo apruebo. A brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. And it's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the northern facilote. Dynasty. The combat Que bueno, really ya le han pasado cosas malas por andar de Cusco. Es bien Cusco. Y ya le ha ido mal. Más de una ocasión le han dado matariles. Vamos a fastidiar a Alexi. Es que sí se lo merece algunas cosas, porque, o sea, sabemos todo lo que ha hecho. Pero hay cosas que nadie se merece y le han pasado cosas que la neta no se merecen. Ciertas cosas que, por ejemplo, lo que le hizo Starfire, la neta se pasó de reata. Weeaboo, el videojuego. No, este es Weeaboo, el videojuego, muchachos. No tengo ganas de jugarlo. Por eso lo digo. Sí, bueno, interesante. Me gusta que no son Souls-like. O no parecen Souls-like. Donde el viento se conoce. Si es asiático es Weeaboo. O sea, en general, si es asiático es Weeaboo. En eso en cuenta. ¿En China hay panteras? Según yo, no. Ya son más de hacia el oeste. Yo pensé que iba a ser algo más chido. Where Winds Meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello
O sea, no mames, alimento todo mi establo de Stardew Valley con todo lo que hizo este cabrón. No, no, ¿para qué dije? Muchachos, busquen ser tan exitosos como para poder hablar en su idioma original, valiéndoles madres que están en un programa internacional. Eso es lo que respeto, cabrón, de todos estos cabrones de los japoneses. Spotify でなんと独占配信することになりました。おお。それでですね、英語版と日本語版をそれぞれ同時に交えて制作するという新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。A mí me gustan las espadas ligeras, las espadas chinas me gustan bastante. Obviamente la katana porque weabo. Ah, no, ve a buscar la entrada de Rui de hoy, ¿eh? A ver, ¿alguna vez han visto a Jax y a Kojima en el mismo lugar? Kojima, es que eres absurdo, güey, pero tú sí tienes tu genialidad. No, 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 esto es una grabación de la mañana, Jax, no trates de evadirnos. O sea, esto fue una grabación de la mañana, ¿no? Yo he visto fotos de Jax. Por eso ya no subo historias a WhatsApp. Es que lo que pasa es que la espada china es muy flexible. O sea, en cuanto a usos, es muy flexible. Está muy chévere. ¿Cómo tengo ganas de ir a Six Flags? Pero prometí que la siguiente vez que fuera iba a ir con la husband. Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Debe de ser, M. A ver, lo que construyó y lo que estamos viendo no es nada parecido. En realidad son esquizofrénicos jugando con cartoncitos. Sí, le quedó muy chida. Qué lástima que no pude leerla en voz alta hoy porque estamos en la Gamescom. ¿Por qué tiene que haber un furro en todos los juegos? Un tycoon cualquiera. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement parks, I love theme park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. Los amo, muchachos, pero saben que no estoy de acuerdo. With Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. Bueno, que Lía también es... All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you. El murciélago cuenta como furro, es mamífero. This partnership, a car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, Gamescom is one of the core events of fandom pop culture.
And as we ourselves are a part Es que el carro es horrible, pero we don't want to miss out ¿qué such a está great pasando? And the Pokemon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character, your partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're a perfect match. Is there an overarching motto to this partnership? So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. And we've got much more O&L still to come. ¿Qué coño acabo de ver? Dark Tide is a first-person co-op game set in the grim dark future. O sea, de por sí las cosas, o sea, no puedes conectar a tu consola. ¿Y qué funciones va a tener con mi consola? ¿Con qué consola? Sí, además es horrible. Bueno, los Mini Cooper como tales no los compras por bonitos, los compras por prácticos, ¿no? You can expect no help. No reinforcements. You are Tersham's last line of defense. Perdón. Se me atoró el pinche auto en la garganta. Interesante. Es que no puedo dejar de pensar en el Pokeauto. Gracias. Se veía feo, pero miren, yo no me quejaba si me regalan uno, guiño, guiño. Pero es que qué chingados. O sea, se conecta la consola, tu consola a tu Débola, Popola, son mis amores. Pinche Melier. You can't hide from Baba, princess. How much longer you want to be a nobody? I just need to find the red oak. What you really want to find. En esto se ve. The hut. What the hell? ¿Por qué siempre en primera persona? No me gustan los primera persona. Not bad. Se ve muy padre, ¿eh? You kill it again. Gatete. If anything bad happens, always head straight to the red oak. Blacktail. ¿Me vas a dar fecha? This winter. Red Bull gives you wings.
¡Hala! La venganza de los maniquís. Este ya lo habían anunciado igual. Porque son flojos. No, es un género que vende mucho, yo lo entiendo. Sí, pero se me antoja más la historia del otro. Bueno, es que este no nos mostró nada, pero se me antojó mucho lo que está planteando el otro, el de las brujinis. Babylon Fall. Yo en serio tengo sueño. Me dormí a las 9 y me paré a mediodía. Y de ahí no me puedo volver a dormir hasta las 3. Lo intenté, juro que lo intenté. Estoy un poquito estresado y le di 19 vueltas a la cama. A la 19ª potencia. And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. ¡Bravo! Awards que a nadie le importan y que la neta nadie toma en cuenta y que ni siquiera ustedes les dan el tiempo. The Dark Pictures, The Devil in Me. Meh. Lies of P. Lies of P. Se ve, se ve. One Piece Odyssey. Nadie espera un juego de One Piece. And the winner is Lies of P. Here to accept the award. ¿Soy un puto genio o qué chingados? Project Director at Neowiz. The stage is yours. Oh, thank you. First of all, I'm very proud of my team members, and we always do our best to live up to our team's name enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, we'll be enough in the No, nadie espera un juego. O sea, esperamos que One Piece avance y que el One Piece no sea los amigos que hicimos en el camino. Todos esperamos eso. Yo soy fan de One Piece. O sea, voy al día con el mango. Bueno, no, me faltan 3 capítulos. ¿Coreano? Ok. Yo pensé que chino por no diferenció mucho los apellidos chinos y coreanos, una disculpa. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports no voy a hacer comentarios de lo que consigue el Doritos para language vender. learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees. El final ya está escrito, ya el último arco está escrito. I mean, in times like this, it is more important coreanos, than ever to take sí, care cierto of que los each coreanos other. tienen 3 I nombres. hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Melly. Pero, o sea, nadie espera un juego de One Piece porque lo que nos interesa es la serie. Los juegos de One Piece son un plus, pero nadie los espera fuera de Japón. O sea, y porque a los japoneses les mama repetir las historias una y otra vez. O sea, no por nada el de Naruto estuvo súper premiado. ¡Ay, ya tengo Switch! Ya puedo pensar en comprar juegos. Lo que no tengo es dinero. Ah, este es... ¿cómo se llama ese juego? ¿Catán? Catán, el que tiene los hexágonos. Se ve interesante. Lo estuve viendo el otro día. Pero miren, muchos de los juegos que voy a comprar para Switch son... Voy a tener juegos para jugar un rato. Cute, beautiful. Now we're gonna get dark. Entonces, seamos honestos, nadie espera. Todos esperamos que acabe One Piece, todos disfrutamos One Piece y agarramos un juego en descuento, lo compramos. Y es gente como Cero que ya, o sea, le gusta mucho. Yo tengo que sacar a mi Robin para ponerla acá. Some news on when you might get to play it. Here we go.
Pero nadie espera un juego de One Piece. Porque One Piece solo existe. Y no van a sacar historias originales en los videojuegos. Para eso tienen las películas. ¿Eran maniquís? Eran cierto cringe los maniquís. Pero no cringe, como que me estresa. ¿Qué coño es eso? ¿Reeducación? Sí, o sea, es que si a mí me dices, ¿quieres un juego de One Piece? Te digo, pues, ¿te dan descuento? Sí, pues, dámelo. Look at that pretty face. ¡Hala! Me pone algo nervioso todo lo que implica este juego, ¿eh? ¿Será que tenemos un juego de terror que por fin haga que Oxen se sienta incómodo? This is for your own good. The final confession, elaborate and inclusive, rather than terse, for an even Interesante, interesante. of personal rebirth. The chef went out to test for the book and Me mama lo que propone. political criminals. Outlast a mí no me dio nada de miedo. En realidad lo dropeamos porque yo me estaba quedando dormido y el chat se estaba enojando conmigo. Oh, a ver, ¿cómo se llama? Porque se ve interesante. Se ve interesante, o sea, es que Outlast es muy predecible y se nota que es... Outlast track. That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise. Sí, pues la atinaste, Ruizu, pero vamos a ver qué hicieron. El 1... Todos dicen que el 1 es mejor que el 2. El 1 a mí no me gustó, o sea, fue como... Estábamos aquí en directo. Yo había empezado a jugar el juego y todos lo saben. Les dije, hasta aquí llegué, que fue la primera hora. Hasta aquí llegué, a partir de aquí no sé nada. Y estaba yo así de... va a pasar esto. Y pasaba y así. Y me va a salir por la espalda. Y se va a acercar alguien a la derecha. Ahora. Muy predecible, es muy básico. No me da miedo cuando lo único que tienen es jump scares. ¿Por qué me asustaría? All right. We got one more game for you tonight at Gamescom opening night live, and this is one we've all been waiting a long time for. Here we go. ¿Qué hace Kalimba ahí? Ya me acabé el agua. Chalecito, ahorita iré por más. Hola. ¿Por qué tiene chinchetas o clavos en la parte de ahí de su rifle? O sea, entiendo que sea bueno para pegar, pero intentas disparar y... Para eso mejor un bat.
¡Qué desperdicio de comida! Ah, huevo, el de Uber Eats. No mames, no puedes disparar con esa madre. O sea, el retroceso te reventaría bien recio. Huevo, me tenía... Calímpate, Zombie Hunter. Básicamente Rizzo. Huevo, me tenía que salir. No mames, ¿de verdad va a existir? Se me había olvidado que iba a salir. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Khan. Khan, great to have you with us. Los zombies ya están muy quemados. To that trailer we saw. Who is that character that we meet? No, Furro, no, no lograste dejar el vicio. And he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, Project which Zombie, fits in with a very pulpy and irreverent Zombie, tone, perdón. as you could tell. Ya ahí lo tengo, pero la neta no lo he jugado mucho. So it looks like we're heading to Los Angeles in this game. Los zombies no son tus amigos, Furro. Te dicen lo que quieres oír. Classic cult Hollywood horror B movies. So where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Oh yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, Burro no ha many jugado years. Cult of the Lamb por estar jugando Project Zomboid, así te lo pongo, It's been Luis. long awaited, but Deep Silver Dam Buster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. Los perdimos. Let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay? Yo el día que lo jugué, o sea, como me perdí durísimo y tengo que estar pensando. Es que miren, cuando tengo que estar pensando en hacer contenido para el stream es muy diferente que jugar solo. O sea, cuando juego Don't Starve solo puedo estar callado, estoy tonteando. Cuando juego Stardew Valley igual. Siento que Project Zomboid es de esos juegos que solo los puedo disfrutar, pero en stream no es tan fácil. Can we do it now? How about now? Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Khan. ¿Cuántos penes lames al día para tener estas? Bueno, ya. No te preocupes, eres inmune al virus, Ruizu. Stand the fuck back. It's hammer time. No porque YouTube nos desmonetiza. Jimmy. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker. Yo entiendo que sea muy bueno, pero es que sí necesito siento que lo tengo que agarrar solo. O un día que tengamos algo de qué platicar y que alguien me enseñe un poquito porque está muy metido en el juego. No vayas a jugar Project Zomboid, Furro. Gosh, this is beyond insane.
And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom opening night live. No entiendas, déjalo así. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on ¿Por qué no puedes jugar Project Zomboid? Ya, Plop, déjalo así, por favor. Te tocaron las peores respuestas para ti. Which I'm excited to announce will be live on Thursday, December the 8th. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. No, te queremos ya, no preguntes, son tonterías. Until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. We'll see you soon. Ya, me estoy durmiendo. Ok. Vamos a poner algo de musiquín y vamos a hablar de lo que fue bueno, lo que estuvo bueno y lo que no. Sí, ya me agarré esta música para todo. Me vale madre, está buenísima. Kiva, pero Project Zomboid no pide mucho. Según yo. Se ve horrible el fondo, perdónenme. Creo que puedo modificar la cámara para que se vea más cerca. No la jodo. ¿Qué les parece? Se ve mejor, ¿no? Chance. Si traemos la Silicam de vuelta, podamos hacer cositas chachis con esta. Ya hablaremos. Pero bueno, vamos a las impresiones generales. Abracitos. Project Zomboid según no está tan pesado, según yo. No sé, habrá que checar. Ok, no fue una completa pérdida de tiempo como los Game Awards. Bueno, como... No son Games Awards. ¿Cuál es el evento del Doritos? Su madre esa que... Le vamos a ganar a la E3. ¿Sí es E3 o es CGS? No me acuerdo. Ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque yo, el Doritos, lo digo. Cagliostro Project, que enseñaran un gameplay un poquito más. Estuvo bueno. Te vienen muchos juegos de... O sea, la cantidad... Creo que fueron 6 o 7 juegos anunciados del espacio que se ven entretenidos si te gustan ese tipo de juegos. Está cabrón que iba. Te recomiendo que si te gustan los Metroidvania, entonces busques uno que se llama Castle in the Darkness. Puedes ir al directo de ayer, ver más o menos cómo es el juego. Está bastante entretenido y lo corre cualquier patata. No se te calienta, te lo juro. El juego de figuras que queremos Zero y yo, el Warhammer Kawaii, el Moonbreaker, se ve precioso. Ahorita voy al preregistro. El juego de Pinocho, el Lies to P, también se ve bastante bien. Payasos asesinos del espacio exterior, no sé qué pensar, porque honestamente, sé que va a ser una mierda, pero cómo le tengo ganas. Solo por el meme. Blacktail, el de las brujitas FPS, se ve interesante.
Quiero ver a dónde llega. Espero llegue a buen puerto ese juego. Se ve interesante. Y The Outlast Trail también se ve bastante interesante. Son cosas que creo que vamos a disfrutar aquí. De ahí en fuera todo lo demás algo genérico, un poquito de humo. No dieron tanto de humo como en la otra conferencia, claramente, o sea, se ve bastante bien lo que van a traer. Reducir un poquito más la cámara, perdón gente, pero saben que sigo arreglando aquí y hago lo que se puede. Y qué chingados con el Mini Cooper de Pikachu. ¿Alguien me puede explicar qué coño con el Mini Cooper de Pikachu? ¿Es feo? Y dijeron así como que ay, vamos a dar más detalles ahorita. Gracias, Luis. Vamos a dar más detalles ahorita de esto. Y les vamos a preguntar y te voy a preguntar ¿cuál va a ser cuál es tu Pokémon favorito? Nunca volvimos a ver ese vato. Ok, hoy tuvimos el Gamescom Opening Night Live. Buena presentación de juegos, me trajeron juegos interesantes. Había que ver una que otra cosita. No me voy a quejar. Me gustó lo que vi. O sea, no fue lo mejor del mundo, pero me gustó lo que vi. Mañana es el Future Game Show. Presentación para... va a haber trailers, entrevistas y anuncios de alrededor de 50 juegos de editores. Como TEM 17, 505 Games, Prime Matter y Rabbit's Court. Se tiene que ver. Futures Game Show ya se tiene que ver. O sea, eso es un hecho. ¡Entrenle ahí! Xbox, eso es el miércoles 24 a las 8. Hola, Dios Poris, por favor. Regálenme el comando Poris por ahí. Sí, es que ya pude arreglar, tener la mejor iluminación, Dios Poris, me cayó de 10. Cuídate, Wish, para los que no alcancen a ver todo lo que sean convenciones, todo lo que sea Digimon, se sube al canal de YouTube, no se preocupen. Si quieres ver, Wish. ¿Qué te pareció el de la ovejita, Dios Poris? Bueno, dame un segundo, estoy acabando ya con esto. Xbox @Gamescom livestream el jueves 25 a las... Ahí va a ser en la madrugada. Microsoft no realizó una prestación clásica este año, sino un streaming que durará 6 horas, donde enseñarán gameplays y harán entrevistas. Ese no nos lo vamos a ver un resumen. Y el viernes tenemos el IGN Awesome Indies. Más de 40 títulos indies, me interesa. Me interesa. Pues bueno, no fue un desperdicio de tiempo. Enseñaron bastantes trailers, dieron fechas. También, a ver. Acabemos esta barrita. No, esta barrita. Y les propongo una de dos. O Sonic día 1 o Pokémon día 1. Ya hablaremos de eso. Ahorita hablamos, gente de Twitch. En Xbox, ¿qué podemos esperar?
Del Future Game, God Simulator, Legends Frontier, Legends of Fear. Vayan a ver por favor a Diosporis, excelente persona, mejor pro player y gran animador. Nuestra animación de transición la tenemos en la tenemos gracias a él. Yo sé que te la debo, no se me olvida. Devil in Me, Evern Shadow Legacy, Pero con lo de Microsoft hay algo que me interesa. Vamos a tener Lies of P. O sea, puede ser que aparezca Lies of P y A Plague Tale Requiem. Yo me muero por A Plague Tale Requiem. O sea, A Plague Tale Innocence, juegazo. Puto juegazo. Estoy esperando el Requiem. Vamos a ver si nos enseñan algo. No estoy seguro qué pensar. No fue una mala convención, hubo cosas interesantes. Vamos a ver qué más nos trae el día de mañana. Mañana, igual hacemos esto. No estoy huyendo de Kingdom Hearts, muchachos, pero ustedes entienden que hay prioridades y que... Me gusta ese comando, lo vamos a hacer, Ruizu. Pero bueno, gente de YouTube, si gustan venir a ver esto en vivo, pues estamos aquí todos los días, estaremos con todas las conferencias. En el caso de Xbox vamos a ver lo más relevante porque son 6 horas de conferencia y no me los voy a chutar en directo. No me pagan lo suficiente para estar 6 horas viendo aquí a alguien decir, no, sí, logramos hacer esto. No. Venimos aquí a divertirnos y hasta yo me acabo. Ahorita fueron 2 horas de directo de solamente esto. 2 horas y media casi. Apa lo que tengo que editar. El chiste será canon. Siempre se hace canon. Se hace canon de golpe, que es lo mejor. Entonces, gente de YouTube, besazos, besitos de fresh, de ver con ceremonias de cámara. Si ustedes lo deciden, despídanse de la gente de YouTube y vamos a hablar de una propuesta que les tengo. 2 propuestitas que les tengo. Recuerden, el día viernes tenemos extensible hasta 32 horas posiblemente. Tengo que hacer cuentas, pero va a ser hasta 32 o 24 horas, no estoy seguro. Obviamente durmiendo. Obviamente voy a dormir en el